ایک ایسا بادشاہ جو لوگوں کو اپنے دین پر قائم رہنے پر مجبور کرتا، ایک ایسا لڑکا جس نے حق کے سامنے کسی طاقت کو نہ جھکایا، ایک راہب جس کی زبان میں اللہ کا ذکر اور جس کے دل میں صرف توحید، معجزات جو شہر شہر پھیلنے لگے، ایمان جو دلوں میں داخل ہوتا گیا، ایک دربار جہاں سوال ایک تھا، تمہارا رب کون ہے؟ اور ایک سزا جس کی آگ آج بھی تاریخ میں جلتی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کی قیمت کیا تھی اور ایمان پر قائم رہنے کی سزا کیا تھی؟ کس طرح ایک قوم کو آگ کے گڑھوں میں پھینکا گیا؟ قرآن نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج اس قوم کی کہانی جسے اصحاب الاخدود کہتے ہیں، ایک حقیقت جو ایمان کے بدلے میں قربانی کی داستان بن گئی۔ عرب کے شہر نجران میں ایک طاقتور بادشاہ حکمران تھا جسے اپنے اقتدار کا غرور تھا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، جو میرے سامنے آئے گا مٹا دیا جائے گا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، طاقت ہی میرا قانون ہے۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا جو شر، دھوکے اور مکاری کے ذریعے بادشاہ کے احکام چلاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جادوگر بوڑھا ہونے لگا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ایک لڑکا دے دیجئے تاکہ میں اپنا علم اسے سکھا دوں اور وہ میرے بعد آپ کے دربار کی خدمت کر سکے۔ جلدی ایک لڑکا پیش کرو، جادوگر اسے تیار کرے گا، وہ ہمارے کام آئے گا۔ بادشاہ نے یہ قبول کیا اور ایک لڑکا منتخب کیا گیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جاتا اور جادو سیکھتا۔ آتے جاتے ہوئے راستے میں ایک راہب کا گھر بھی پڑتا تھا۔ وہ شروع میں باہر کھڑا ہو کر اس کی باتیں سنتا، پھر ایک دن اندر چلا گیا اور راہب سے سوال کیا، کیا انسان کا رب ایک ہی ہے اور کیا وہی اصل طاقت ہے نہ کہ بادشاہ؟ راہب نے اسے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا درس دیا۔ بیٹے، رب ایک ہے، وہی خالق اور اصل طاقت ہے، خوف بھی اسی سے، بادشاہ سے نہیں۔ لڑکا ان باتوں سے متاثر ہوا اور روز اس کے پاس بیٹھنے لگا۔ اس کی زندگی میں دو راستے کھل گئے، جسمانی دنیا کا راستہ جادوگر اور روحانی حقیقت کا راستہ راہب۔ ایک دن جادوگر نے غصے میں پوچھا، تم دیر سے کیوں آتے ہو؟ لڑکے کو سمجھ آ گئی کہ اب دونوں طرف سے مار پڑے گی۔ دونوں طرف سے مشکل ہے، اگر یہاں رہوں تو سزا، اگر وہاں جاؤں تو بھی ڈر۔ اس نے راہب سے یہ بات کہی تو راہب نے کہا، اگر جادوگر پوچھے تو کہہ دینا کہ گھر والے روک بیٹھے تھے، اور اگر گھر والے پوچھے تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یہاں پہلی حکمت سامنے آئی۔ علم اور حکمت دونوں خاموشی سے چھپے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا جانور راستہ روک کر بیٹھ گیا اور لوگ ڈرے کھڑے تھے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ لڑکے نے دل میں فیصلہ کیا، آج میں طے کروں گا کہ حق کس کے پاس ہے، جادوگر یا راہب۔ اے اللہ، اگر راہب کا راستہ تیرے نزدیک حق ہے تو اس جانور کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر دے۔ اس نے پتھر پھینکا اور جانور زمین پر گرا۔ راستہ صاف ہو گیا اور لوگ حیران رہ گئے۔ یہاں سے لڑکے کی شہرت پھیلنے لگی۔ وہ راہب کے پاس آیا اور واقعہ سنایا۔ راہب نے کہا، اے بیٹے، اب تو ایک آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے، اگر بادشاہ کو تیری حقیقت کا علم ہو گیا تو وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے اب لڑکے میں ایک خاص تاثیر ڈال دی۔ وہ اندھوں کو ٹھیک کرتا، کوڑ والوں کو شفا دیتا اور بیماریوں کو زائل کر دیتا۔ لیکن وہ ہمیشہ کہتا، یہ کوئی عام لڑکا نہیں، یہ میں نہیں کرتا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہی جملہ اس واقعے کا مرکزی نقطہ ہے۔ اب ایمان کا درخت ابھرنے لگا اور شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ سچ ہو سکتا ہے، یہ جادو نہیں، اللہ کا پیغام ہے۔ یہ سچ ہو سکتا ہے، یہ جادو نہیں، اللہ کا۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ غضبناک ہو گیا، کیونکہ اس کا اقتدار شرک و ظلم پر قائم تھا اور ایمان اس کی حکومت کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ اسی دربار میں ایک شخص تھا جو اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے لڑکے سے شفا چاہی تو لڑکے نے کہا، میں شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔
अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे तो वो तुम्हें शफा देगा। वो ईमान लाया और अल्लाह ने उसे बिनाई अता कर दी। ये वो लम्हा था जिसने राज खोल दिया। बादशाह ने उसे बुलाया और पूछा, तेरी बिनाई किसने लुटाई? मेरे रब ने। बादशाह बोला, क्या मेरे अलावा भी कोई रब है? यहाँ ईमान और इक़्तिदार आमने सामने आ गए। उसे मारा गया, यहाँ तक कि उसने बताया कि ये सब लड़के के जरिए हुआ। फिर लड़का और राहिब दोनों को बुलाया गया। बादशाह ने कहा, अपने रब से इनकार हो वरना मौत के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने रब से इनकार नहीं कर सकता, उसे कत्ल कर दो। लड़के से कहा गया, तू भी मेरे दीन की तरफ लौटा वरना कत्ल कर दिया जाएगा। लड़के ने इनकार किया और बादशाह ने उसे मारने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाए। पहाड़ पर ले जाकर फेंक कर हुक्म दिया। सिपाही इसे पहाड़ की ऊंचाई पर ले गए। लड़के ने दुआ की, ए अल्लाह, तू इनसे मुझे बचा ले। पहाड़ हिल गया, सिपाही हलाक हो गए और लड़का बच गया। फिर उसे समंदर में ले जाने का हुक्म हुआ। वो गया, दुआ की, कश्ती उलट गई, सब गर्क हो गए, लड़का बच गया। ये वो मुकाम था जहाँ हुकूमत शिकस्त खाने लगी। फिर वो खुद बादशाह के सामने आया और कहा, तुम मुझे इस वक्त तक नहीं मार सकते जब तक ये काम ना करो। वो क्या काम है बताओ? सब लोगों को जमा करो। एक तीर मेरे कमान से लो और मुझे इसी तीर से मारो और साथ कहो बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम। वो चाहता था कि ईमान का ऐलान ज़बान इक़्तिदार से निकले ताकि पूरी कौम के दिलों में हक उतरे। बादशाह ने ऐसा ही किया। वो लड़का मारा गया, लेकिन वो मर कर भी बादशाह से ज़्यादा जीत गया। कौम ने सब देखा तो कहा, हम लड़के के रब पर ईमान लाए हैं। वही जुमला जिससे बादशाह सबसे ज़्यादा खौफज़दा था। बादशाह ने खंदकें खुदवाई, आग भड़काई और कहा, जो मेरे दीन पर रहेगा वो बचेगा और जो लड़के के रब पर रहेगा उसे आग में फेंक दिया जाएगा। तुम सब जलकर मर जाओगे। आग के घरों में डाले जाने का हुक्म जारी हुआ। खंदकों की आग आसमान से बातें करती थी और साले लोग एक एक करके ईमान के साथ आग की तरफ बढ़ते गए। ये कोई सियासी बगावत नहीं थी, ये ईमान की कीमत थी। आखिर में एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ पहुंची। दिल लर्ज़ उठा, कदम रुक गए। तब बच्चे ने कहा, ए माँ, सब्र करो, तुम हक पर हो। और वो आग में चली गई। ईमान आग पर गलबा आ गया और आग ईमान के सामने हार गई। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, यहाँ से कुरान की आयत उतरती हैं। कुरान ने इस वाक़े को महज कत्ल कहकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि जालिम और मजलूम दोनों के अंजाम को महफूज कर दिया। कुरान ने बताया कि खसारा उनके लिए था जिन्होंने आग जलाई और ईमान वालों पर कोई शर्मिंदगी न थी। दुनिया में यह मंजर ख़त्म हुआ, लेकिन आसमान खामोश न रहा। अल्लाह ने बताया कि उसकी पकड़ बड़ी सख्त है और उसकी रहमत वसी है। फिर कुरान ने आखिरत के पर्दे उठाए और ईमान वालों के लिए बागात और नहरें और जालिमों के लिए भड़कती हुई आग। यूं असहाब अखदूद की कहानी रेत में नहीं, तारीख़ में नहीं, बल्कि अल्लाह की किताब में महफूज कर दी गई, क्योंकि यह सिर्फ जलती हुई आग की कहानी नहीं, ये उस ईमान की कहानी है जो आग से ज़्यादा हरारत रखता था।